para que nos gocemos y nos alegremos en su presencia. so that we can be happy and rejoice in His presence. Porque en su presencia hay plenitud de gozo, Because in His presence there's plenty of joy. delicias a su diestra. Amén. Amén. Alguien dice amén. Somebody says amen. Alguien dice amén. Somebody says amen. Preparado para escuchar la palabra del Señor. Let's be prepared to listen to the word of the Lord En esta mañana gloriosa, in this glorious day. damos gracias al Dios de los cielos. We give thanks to God of heavens. Reciban saludos de la iglesia, Receive a blessing from my church, Iglesia de Jesucristo Pentecostal, Church of Jesus Christ Pentecost, del 327 de la Cuarta Street, Union City. 327 4th Street in Union City. Iglesia que pastoreamos The church that I pastor para la gloria y la honra del Señor. for the glory of God. Vamos a leer la palabra del Señor en esta mañana, We're going to read the word this morning, dándole gracias a este poderoso ministerio. giving thanks to this powerful ministry. Gracias, hermano Joe. Thanks to Brother Joe. Muchas gracias A lot of thank you por este privilegio de poder predicar la palabra en esta mañana. for this blessing and privilege to preach the word this morning. Leemos la palabra del Señor We read the word en el nombre del Padre, in the name of the en Father, el nombre del Hijo in the name of the Son, y en el nombre del Espíritu Santo. and in the name of the Holy Spirit. En el capítulo 4 Verse chapter 4 de la primera carta a los tesalonicenses, from the first letter to the Thessalonians. capítulo 4, Chapter 4, verso 16. verse 16. Y leemos la palabra del Señor. And we read the word of the Lord. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. I'm going to read chapter 4, verse 16, First of Thessalonians. And it says that this in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of archangels, and with the trumpet, and with the trump of God. And the dead in Christ shall rise first. Then we that are alive, that are left, shall together with them be caught up in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Whoever comfort another with these words. Hoy hablamos de un mensaje que está en vía de extinción. Today we're talking about a word that might be close to extinction. Un mensaje que hace falta predicar en este tiempo. A message that we need to preach in this time. Hoy hablamos Today we talk acerca de la venida del Señor. closely to the coming of the Lord. Seguiremos predicando We continue on preaching de la venida del Señor. of the coming of the Lord. Predicamos acerca We preach closely de que Cristo viene. that Christ is coming. Cristo viene, Christ is coming. nada puede detenerlo. Nobody can hold them back. Nadie puede detenerlo. No one can hold them back. Cristo viene, Jesus coming. Cristo viene. Jesus is coming. Alguien dice Cristo viene hoy. Somebody say Jesus is coming Cuando tú today. estudias la naturaleza de Dios, When you study the nature of the Lord, cuando estudias el carácter de Dios, when you study the character of the te das Lord, cuenta que Dios es un Dios de orden. you're going to realize that the Lord is the Lord of God of ordinance. Dios es un Dios programático. He's the Lord of programs. Dios tiene un programa. God has a program. Dios tiene un plan. He has a plan. Dios tiene un propósito. He has a purpose. Cuando digo que Dios tiene un propósito, When I say that the Lord has a purpose, estoy diciendo que Dios tiene un deseo. I'm saying that the Lord has a desire. Pero cuando digo que Dios tiene un plan, But when I say that He has a plan, lo que digo what I'm es saying que Dios tiene is that the Lord las has estrategias. the strategies, Dios tiene todo bajo control. and He got everything under control. Y Él dijo, ya se cumplieron todas las cosas pasadas. And He said, all these things already been fulfilled. He aquí yo hago cosas nuevas. Here I am, and I do new things. Y pronto la haré conocer. And soon I will let it be known. O sea que Dios tiene control de
del pasado. In other words, that God has control of the Dios past, tiene control del presente. He has control of the present, Y Dios tiene control del futuro. and He has control of the future. Cuando estudiamos lo que Dios dice, When we study what the Lord says, decimos que Dios dice, we say that the Lord y lo says, que Él dice siempre se cumple. and what He says, it always gets Dios fulfilled. no miente, Because God does not lie. no es hombre para mentir, He's not man to lie. ni hijo de hombre para And He's not the arrepentirse. son of man to repent. Lo que Dios te dice What God is saying se va a cumplir, is going to be fulfilled. pero no se cumple en el tiempo mío. But it's not going to be fulfilled in my Se time. cumple en el tiempo tuyo. It's not going to be filled in your time. Todo se cumple Everything's going to be en filled el tiempo de Dios. in the time of the Lord. El tiempo de Dios es perfecto. And the time of the Lord is perfect. Cuando llegue el tiempo de Dios, When the time of the Lord comes, todas las cosas son cumplidas. everything is fulfilled. En Génesis capítulo 3, verso 15, In Genesis 3:15, Dios le dio una promesa a la humanidad God gave a promise to all mankind. y le dijo al diablo, And He told Satan, yo voy a poner enemistad I'm going to put you against entre ti y la mujer, between you and the woman, entre tu simiente y la simiente suya. between you and her. Esta te irá en la cabeza This one will injure you in the y head, tú le herirás en el calcañar. and you will injure them on the Y Dios foot. le dijo al diablo, And the Lord said to the por devil, cuanto tú engañaste a la mujer, because since you deceived the woman, yo voy a hacer que de las entrañas de la mujer I'm going to say that from the women, nazca uno one will be que born arrebate el imperio, that's going to snatch your el kingdom, imperio de la muerte the kingdom of que death tú has tomado hoy. that you have taken Es today. la promesa de redención, And that's the promise of es la redemption. promesa de traer un salvador, And that's the promise to bring a es la Savior. promesa más grande que hay en la It's Biblia. the biggest promise ever in the Bible. Y Dios siguió hablando de este salvador. And God continued on speaking about this Y en Savior. Isaías capítulo 9, In Isaiah en el verso chapter 9, in 6, verse 6, Dios dice, God says, un niño nos es nacido, a child is born. hijo nos es dado, Huh? hijo nos es dado, Child that we receive, y el principado sobre su hombro, and the kingdom over his shoulders. y se llamará su And nombre his name admirable, will be admirable, consejero, a counselor, Dios fuerte, strong God, Padre eterno, eternal Lord, príncipe, Prince of Peace. Y cuando Cristo llega, And when Christ comes, todos los profetas anunciaron a Cristo. all the prophets announce Christ. Cuando todos habían descuidado la vida espiritual, When everybody has not taken care of the spiritual aparece el life, profeta Ageo here comes the prophet y Ahel, dice de parte de Dios, and he says, according to the así Lord, dice Jehová, the Lord says this, subid al monte go up to the y mountain buscar madera, and get some wood. hay que edificar el templo. We have to edify the El temple. pueblo tenía The people que had, arreglar su vida espiritual. they had to fix their spiritual Y life. dijo el profeta Ageo, And the prophet said, vendrá el deseado de las and naciones, the one that's being desired by the nations will come. refiriéndose al Cristo de la And he gloria, was referring to Jesus Christ, refiriéndose al Salvador del mundo, referring to the Savior of the el world, deseado de las naciones, the Savior of the nations. y llenaré de gloria esta casa, And I will fill the glory in this house. y la gloria postrera And the glory from the past será mayor que la primera. will be more stronger than the first Todo one. lo que Dios promete lo cumple. Everything that the Lord has promised Todo fulfilled, lo que Dios promete lo cumple. the Lord promised will be completed. En el ministerio de Cristo, In the ministry of the Lord, Cristo le dijo a los discípulos, Christ said to the disciples, habían pasado miles de años, a thousand years had passed by. habían pasado cientos, Disciples, habían pasado miles de años, a thousand years had passed by. habían pasado cientos de años después de Isaías hablar. Many years had passed by right after Isaiah spoke. Y ahora Cristo le dice a los discípulos, And now Christ says to the disciples, ustedes son bienaventurados, you guys are blessed. ustedes son dichosos, You guys are very blessed. porque muchos quisieron ver lo que ustedes están Because viendo. many want to see what you guys are seeing. Muchos quisieron ver lo que ustedes están viendo y no lo pudieron Many ver. would like to see what you are seeing, but they can't see it. Muchos murieron esperando al Salvador. Many die waiting on the Lord. Ustedes son bienaventurados, You guys are que blessed. están viendo cómo los ciegos ven, That you are seeing how the los blind are sordos seeing, oyen, how the deaf are hearing, los leprosos son limpiados, and the ones with leprosy are being cleaned. los muertos son The resucitados. ones that are dead are rising. Aún le doy orden a los vientos
y al mar. And I even give order to the winds and the ocean. Ustedes son bienaventurados. You guys are blessed. Hoy hablamos Today we speak about acerca de la venida de Cristo. close to the coming of the Lord. Y es muy probable que esta generación, And this is proving that this esta generation, generación que estamos viviendo, this generation that we're living, este tiempo que estamos viviendo, these times that we're living, sea la generación this is the generation que experimente el acontecimiento más that's going grande to be experiencing the biggest coming en toda la historia. in all history. Así como cuando Cristo nació, Just like Jesus was born, Cristo separó la historia en un antes y un después. Jesus Christ prepared the story, the history, now and then. Ahora la historia dice And now the history says que tal acontecimiento that this is the coming, the beginning aconteció 120 años of what's antes going de to happen, Cristo. that happened 100 years ago. Ahora la historia dice Now the story says que tal acontecimiento that what is yet to come, aconteció it already happened 1500 años después de Cristo. 1500 years ago after Christ. Porque Cristo separó la historia Because Christ separated the en history un antes y un después. in the past and the present. Asimismo la historia Like that is the history. en esta venida de Cristo In this coming of the Lord, va a separar la historia. He's going to separate the story. Que está al punto de terminarse And it's getting close to finish. lo que es la era cristiana. What is the era of the Christian? La era cristiana The era of the Christian, empieza con el nacimiento de Cristo. it start with the born of Christ. Empieza con el nacimiento de Cristo. It start with the born of Christ. Cuando Cristo nace, When Jesus is born, hay que hacer un calendario nuevo. we have to do a new calendar. Estamos en el año 2025. We're in 2025. 2025 We're in 2025 del nacimiento from the born del Salvador. of the Savior. Del Salvador. Of the Savior. Del Salvador. Of the Savior. Del Salvador del mundo. Of the Savior of the Cristo world de la gloria. is Jesus Christ. Estamos en el año 2025. We're in 2025. Estamos en la era cristiana.